Prefiro morrer do que perder a vida. E morreu. É, acontece, né? Não, cala de boca. Ah! Right here. Don't let him sneak away. Nossa, hein? Stop that. Mas meu Jesus! So long as you're quick, it won't affect you. Oh good, another secret. Devo estar precisando de um oculista. Pois é, pior que eu tô atrasado no meu check-up do oftalmo mesmo. That shelter. It's bigger than the others. Find the tallneck, Aloy. There's no time to poke around. Is if I make time. So long as King Itamen languishes at sunfall, coddled by his mother, he will never learn the true lessons of the sun. What is this? I have tried to instruct him, A distraction. but the shadow of his There are mother's several influence is upon him. I took him to the palace balcony to behold an offering of sacrifice in the ring, but he showed no thirst for it. He averted his gaze. My lord, the 13th king of the Karja Sundom was murdered. He's a fanatic, all Cut down right. by cowards who Single-minded. mistook firm rule It for gives you madness. focus that you seem to lack. Ever the strong Now how about notice finding that that upon Nossa, eye tá of todo mundo weak. falando ao mesmo tempo. Drive a tonic down his path. Why bother? Just find it and get to the top. Destroy the module and then get O out que fast as acontece you se can. examina o traje? Não sei, apareceu o traje cerimonial, Busy enough sei lá not to das notice you, quantas. let's hope. Absolutamente nada, falou o Visconde, então nem vou voltar lá. Aparece o teaser do Silent Hills amanhã, hein? Anunciado amanhã. The sooner this is done, the better. I don't like this. It feels wrong. Everything here is wrong. Just get to the module and destroy it. Nossa, hoje o Insider quase acertou, hein? Que o pessoal tava pirando em Microsoft comprando a Ubisoft. Mas pira louca, né? Uma vez por semana. Sabe, Ó a antena do 5G aqui, ó. I see the module. Good. Now be quick. This is Hades? Aloy, this is not the time. It's a metal devil. Open the module's casing, now. Aloy, do as I say or all is lost.
É a soft. É. Sim. Agora eu sou a favor da compra da Ubisoft pela Microsoft. Pra fazer a soft. Entity has come here. Ô louco. Entity Acho que fui trollado. miscalculated. Entity cannot destroy me. I am beyond its reach. Maybe you are. But this isn't! Ó, Jill Valentine no final do 3. Destroy the entity. Chegou o Metal Gear Rex. O que eu lembro? Keep moving or you'll die. Bom, eu nunca neguei que eu sou uma enciclopédia de cultura inútil, assim. Pergunta se eu lembro, assim, as minhas tarefas de segunda-feira. Isso eu não lembro. Mas a cultura inútil... What do you think I'm doing? Taking a nap? Final do remake do 3, mas foi esses dias. Inclusive, logo vamos voltar a falar muito dele, porque logo começa a organização do quê? Fulegot, isso mesmo. Almost out of it. Are you kidding me? Run, don't fight. Nossa, os caras estão atirando nos próprios amigos. E eu morri. É, o bom do Fulegot é que as pessoas podem votar nos jogos que elas quiserem. Elas podem votar em Mineirinho, pode votar em No Man's Sky como o melhor jogo. What? E também em Resident Evil 3 Remake. Nossa, eu vou morrer do mesmo jeito. Eu sem item de cura. Vou correr. Come on. Head left towards the camp. Got it. Sou dividida qual é o meu jogo do ano. Eu também. Eu também, Vera. We're down, but we're not out. The whole base is on high. Yeah, I noticed. Eu tô de verdade dividido entre Avengers e Resident Evil 3 pra melhor jogo do ano. Com o No Man's Sky correndo por fora. Keep moving. Watch out for more eclipse. Nossa, mas eu não sei nem por que tá atirando em mim. É o Metal That's Gear? the way out. I know. Mas falando sério, real mesmo, qual é o GOT? Falando sério, real mesmo, eu tô dividido entre Fall Guys e Last of Us. Eu queria muito ver o Fall Guys ganhando. Don't fight. Keep moving. Pelo choro e por merecimento. Fall Guys é foda. What? Head left towards the camp. Mas sei lá, não sei se ganha não. Almost out of it. Fall Guys foi morto por Among Us. É que o Among Us não ganha, né? O Among Us é de 2017, né? Então ele não pode ganhar. E também não tem cacife, né? More eclipse across the ravine. Bridge in sight. That's the way out. I know. Ó, momento Uncharted. É, tem o Final Fantasy VII Remake. Tem o Cyberpunk. Ainda morreu pra um jogo de 2017 que pesa 70 MB. É, faz sentido. Tem o Cyberpunk.
Se for nível do The Witcher, certeza que o Geoff vai fazer o possível pra colocar The Last of Us versus Cyberpunk. Vamos ver a data, né? A data de elegibilidade do prêmio. Não sei se isso já foi divulgado, mas o Cyberpunk sai dia 19 de novembro. É apertado. Rough going, but you survived. You knew Hades was there and you sent me to him? I won't deny I risked your life, but it was the only way. Não, acho que o Ghost of Tsushima With não the ganha o focus GOT, network não. down, we can both get what we Ele want. ganha a arte, Access to the alguma coisa secrets of assim. Zero Dawn. Melhor exclusivo, talvez. I'm past Tem que ter o trusting Last of Us, né? secrets. Mas enfim. Good. That means you're wising up. Trust is for fools. It shifts and crumbles like sand. A poor foundation for any partnership. But mutual self-interest. Now that is a solid bedrock upon which you and I might build a new science of understanding. We both need answers, Aloy. And thanks to you, we're on the verge of grasping them. It's unfold. We'll speak again. Melhor multiplayer vai pra COD, talvez, provavelmente. Ou Fall Guys, por que não, né? If I could toss this focus and be rid of you, Silence, I would. But we both know I need it. Sunfall it is. And Zero Dawn. Vamos ao pôr do sol. Descobre a verdade inacreditável sobre o projeto Zero Dawn, mas é agora. É agora mesmo. É pra lá que eu vou. Descobrir a verdade sobre os Zero Dawns. Se Last of Us perde, eu largo os videojogos. Eu acho que pode acontecer. Eu acho que... eu tava conversando isso com a Cecília esses dias. Pode acontecer com Fall Guys versus Last of Us a mesma coisa que aconteceu com o Uncharted versus Overwatch. É o jogo que traz muito bom, os dois jogos muito bons, mas um é sequência e o outro é uma franquia inédita que traz uma parada muito foda, nova e tal, sabe? Então, sei lá, não sei se o Fall Guys realmente ganharia, mas seria essa a vibe, sabe? It's you, the one who saved Meridian from that Oseram lunatic. Damned if you aren't a ray of sun on a Não sei, dark day. tô Will you help falando me? merda ou não, If I can. vamos ver. What happened? Mass murder. That's what. 5 night guards shredded like cabbage out there in the quarry. Animal Crossing deve entrar. Animal I'll have a Crossing, look Ghost around of the quarry. Tsushima, The Last of You Us, think Fall it'll help? Guys, Cyberpunk, se der tempo. Que mais que tem pro GOT aí? Final Fantasy VII Remake, Doom Eternal, quem sabe? Coelho. Não quero coelho, eu quero raposa. Algum indie aleatório. Talvez o Spiritfarer para fazer a cota de indies, é verdade? Acho que foi o Spiritfarer, o grande Death Stranding foi ano passado, Augusto, concorreu até ao GOT e tal. Death Stranding foi o jogo que inclusive eles falaram que os cara mudaram a data do tipo de valer o GOT, assim, a data de lançamento pra botar o Death Stranding. Lembra dessa conversa? Inclusive estão falando a mesma coisa agora do Cyberpunk. Que talvez eles mudem a data de
de elegibilidade da parada. I heard something. Nossa, não tomou uma paulada. Mas vamos ler, né? Não dá pra saber ainda. Ah, e tem também o Silent Hills, né? Silent Hill do PS5, que vai ser anunciado amanhã, então ele pode concorrer. Eu preciso parar um tempo depois e adicionar umas coisas novas no Insiders aí, umas frases novas. Será que eu vou fazer essa merda? Vou fazer merda. Tô com vontade de fazer merda. Red light. Meu Deus do céu. Que é isso? Como é que eles conseguem me acertar e eu não? Que porra é essa? R3 não chega ao prêmio de GOT, mas deve ser indicado a jogo de ação. Acho que não. Acho que não vai ser indicado a nada. Primeiro que é aquela coisa, ninguém nem se lembra que ele existe. E esse jogo foi tão mal recebido que eu duvido que eles indiquem o R3 pra qualquer coisa. E assim, o GOT não tem categorias negativas igual o Full GOT, que tem tipo decepção do ano, sabe? Não tem os prêmios da vergonha, assim. Pior jogo. Se bem que o R3 não foi o pior jogo do ano. Tem o Ride 4. Tem Velozes e Furiosos, que vai ganhar o GOT. Olha, ó, Velozes e Furiosos, é verdade. Uai. Tá por fora mesmo. Never know when I might need these. Categoria era melhor ver o filme do Pelé. E3 Remake. Ele tem inclusive a mesma duração do filme do Pelé. Deixa eu jogar umas... Que você não jogou no Infernal o que? O R3?
Ou o Velozes e Furiosos? Começou de novo. Caceta! Jogar no infernal, mas a experiência do jogo já é infernal. O E3? Eu não sei do que vocês estão falando. Eu joguei no infernal, fiz live. Eu fiz live platinando. O que vocês estão falando? Para de cuspir em mim, seus porra. Meu Deus, tem dois pra morrer. Meu Jesus, não é possível. Morreu. Tem que rejogar. Não, mas eu quero fazer uma maratoninha aí de remakes aqui na Twitch mesmo. Eita caralho, lá vem o irmão deles. Vai embora. Porra, eu preciso ir lá farmar os negócios. Você está vivo na base da pura sorte. Eu quero só farmar o jacaré. Só isso que eu quero, eu não peço muito. Meu Deus do céu. Fela da puta. O bicho é tão infernal que ele tá pegando fogo dentro da água.
mata tudo que você vê e eventualmente você vai comprar algo. Então, é isso que eu tô pensando. Tipo, todo bicho diferente que eu vejo, eu mato. Que aí, de repente, eu consigo uma roupinha, uma coisinha. Mas eu queria mesmo uma raposa. Faz 5 horas que eu tô jogando e não apareceu uma raposa ainda. Eu tô gostando, Heloísa, eu tô gostando. Eu queria ter conseguido mais tempo essa semana pra jogar ele mais, assim. Fazer uma live mais longa. Ou mais lives e tal. Mas semana que vem espero que seja mais de boa. Pensando em talvez terça ou quarta. Mais uma live de Horizon. Essa semana, infelizmente, não deu. Raposa. Osso de raposa. Pele que é bom não veio. Saving these for the trail. Eu sabia que flecha tonteava os bichos, né? Se você der muito dano no ponto fraco, pode acontecer. Não sabia, não. Esse aqui eu vou converter. Ou não. Eu pensava que era peru e era uma raposa. Olha, é meio complicado isso aí, velho. Às vezes você vai achando que é peru e é outra coisa. Pode ser difícil ou não. Tudo depende, né? É sempre uma surpresa. Te faz pensar. Realmente. Eu tô eternamente na busca. Que isso? É o Grave Digger. Brincadeira. O modo que o Deva joga sem recurso nenhum é diferente, pois é. Eu tô aqui sempre na... É sempre na emoção, exatamente. Tipo a Vera ali falou, é sempre na emoção. Aqui não tem preparo, não. Olha aí! Mighty Heron, é o Heron? Cosmo? E aí, meu querido? Valeu pelo sub. Com isso, você tem mais uma chance de ganhar. Se você for o Heron Cosmos, já foi sorteado lá no YouTube. E agora você pode ser sorteado aqui na Twitch também. Em breve. Valeu.
Deixa eu tirar esse negócio de choque que não serve pra nada. Enfim, o oponente digno para Heloísa. Pois é. Pior que eu matei aquele monte de bicho lá. E agora eu vou ter que matar tudo de novo, né? Ou não. Ou não. Eu posso dar fast travel pra cá e passar por cima do ataque do verme amaldiçoado lá. Som de peru. Ali é só peru e javali. Vigia. Se eu achasse um mercador, eu comprava uns itenzinhos de cura, até gastava uns cacos nisso. Mas não, vamos focar no objetivo, pra gente fechar a live descobrindo finalmente o que é o projeto Zero Dawn. Foi pra isso que a gente veio. Não dá pra quebrar os cactos grandes. O que é isso? Eu, hein? Good for an old remedy. Você não vai acreditar. Vem aí, então. Vamos fechar a live descobrindo. Coelho, não é uma boa você ficar aqui. Tá cheio de demônio. Tocando na pedra esquisita, não é Chernobyl, é Goiânia, é o Césio. Olha lá. Vou fazer o save point aqui e vou tentar enfrentar a raposa. Sai, meu velho, me deixa em paz. Nossa, tá a torcida do Corinthians inteira atrás de mim. A fauna de Horizon tá toda atrás de mim. Mais uma fogueira. Sunfall. The Mad King Duran Summer Palace. Tá correndo desde a hora que eu fui pegar a via Forrest Gump, ó, aqui, ó. Thanks for the history lesson. Nossa, só vem osso, meu Deus do céu. We will learn much from this Aloy. That's what I'm hoping.
É a galera aqui. It's a nice idea, but what's the Eles point? estão meio na merda aqui, hein? I'm not old enough to talk. She's very pale. Is she unwell? Yes. She's a fighter, but the fever on her won't lift. It only burns hotter. Por que os caras não olham pra mim? Shiana, my sister. Isn't there anyone in Sunfall who can help? We're refugees. We know our place. And there's only one healer in the territory. He's difficult. His soul is in shadow. His soul É o is in shadow. Nomura. Galiv. That's him. He's very clever, but he has little care for people. Perhaps the desert scoured it all away. Perhaps Nossa, he por was que ele always fala like that. assim, Either way, com pausa, I know he won't help us. fala Well, I'll see alerta? about that. Where would I find him? Last I heard, he was patching up soldiers at Blazon Arch. Another border battle. Beleza, eu vou ajudar a sua criança, mas não agora. Are we to take him at his word? Agora eu vou descobrir qual é a boa do projeto Zero Dawn. This is hiring cutthroats to weed out enemies and traitors. Vou ver se eu consigo comprar alguma coisa. Coração de dente cerrado. Porra, eu tinha conseguido. Word is that the Outlanders are only here to weed out traitors. So at least I'm... Ô, louco. The Sun Ring, a proud tradition of culture. Stay off my focus. If the eclipse catches you here, you'll be... Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Sextou. Aleluia. I'll take the Eu não shards. vi a hora even dessa if it semana means having acabar, to listen semana to Bahavas. infernal. I hear the Shadow Cards are looking for one of their own. Should pay well. Eita. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. Ó, dá pra ver. I command Lucius Bahavas to speak on my behalf. Que massa. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. Que massa as roupas dessa galera. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Well, the Kestrels. Ah, they want us to see this, balustrade. boy. It's a short drop from there.
chipava essa mina com a Eloy. Ela deu uma ali, tipo, preciso falar com você. Vamos ali no cantinho mesmo. Bom. Cheguei lá embaixo, é o que importa. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend to the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? Vai se lascar. You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Provavelmente ele tava falando pra eu ir comprar item de cura e coisa e tal, né? Mas eu não vou fazer isso. Quem precisa de item de cura? I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Deixa eu só ir ao banheiro. Eu vou tocar um anúncio. 30 segundos só, hein? Não desliguem, fiquem aí que aí a gente vai ver o grande revelação final para terminar a live. 30 segundos. Prontinho. Eu preciso fazer uma tela de espera, né? Legal. Pra não deixar, tipo, idle, assim, o negócio. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobeck here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. Que é isso? I underestimated you. Too bad now Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped.
Ó, Vera. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Opa. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was Agora this vai. room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Can't be too prepared. Tá me dando cogumelo de vida. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. Acho que talvez não. Eu não tô lendo as mensagens de texto, mas eu acredito que eu reabasteço os chars de erva. Nossa, foda-se. 1 milhão de foda-se. Ó, a trilha sonora desse momento glorioso. Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your... What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Opa. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United Legal que ela, States of esse é America. vídeo I'm sure mesmo, you've né? heard Ela the não tá com a rumors. roupa. The Zero Dawn is a top-secret super weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. And here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Cadê? É algum projeto de That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. Guardar o DNA? Alguma But coisa it was. assim? Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Tipo, armazenar o DNA pra voltar depois, os humanos? Castrals. They got in. Through the vents.
Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? A tomb? It is accurate, yes. So these mechanical monstrosities, they don't just kill people. They feed off them? Not just people. All organic matter. Every living thing dissolved into nutrients. Millennia of evolution. Life produced some bloody biofuel. In a word, yes. Who did this? Want to discuss? Oof. So, Mama, she was right. Pardon? My mother, she took her Bible real serious. Not just Texas Bible serious, Pentecostal serious. Now, I didn't always understand all that speaking in tongues and such, but... Now, I didn't always... But she did use the word. Vamos ver. Now, I didn't always understand her on account of speaking in tongues and such, but she did use the word. Now, I didn't always understand her on... But she did use... Legal que eu não tô Now, I vendo, didn't always mano. understand her on account of all that speaking in tongues and such, but... Now, Face the sun! First time travel printers stop us now. The data points, what do they contain? Quem terminar a frase? Vamos ver. Who previously Depois worked eu for escuto o Faro outro. Automated Systems. On the chariot line self-replication routines. Muito I bom. came here thinking this was a rendition. Robôs que se replicam automaticamente foi uma ótima ideia mesmo do Rodrigo Faro. I've been trying to Parabéns pra ele, prêmio Nobel de cagada master pra ele. since Would you like to take a moment? no, I really hoped Zero Dawn was a way to undo it all. My work. And I'm sorry to say I was ever proud of it, but Ted could really sell a concept and in the labs, in the light of creation. That first test run, when you saw they understood their own structures, could rebuild themselves from memory, and with Suzanne Alpert, environmental scientist. Doctor? I'm sorry, I wasn't, Just stating your name. What were you thinking about, Doctor? nothing the General said, not really. I was on the Yeah, you Zeratina respond. East response team in 2051, just after the second earthquake compromised the reactor. I still... Opa, Elizabeth Sobek. mais um TED Talk. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake,
Each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. Okay. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the feral robots for good. Olha aí. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. Que massa. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Whole Earth destroyed. Cara, é uma parada muito Remade? foda, mas no mau sentido também, né? Porque eles aceitaram o apocalipse, né? Elizabeth did this. Eles sabiam que não ia ter como, e aí é salvar pra depois. Why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a feral robot? Te faz pensar. Exatamente. Não poderá sair deste local. Considere cada... Tendo 3 opções. Participar, você entra na equipe do projeto. Você vai preso. Ou você vai morrer. Ok. Muito bom. Apollo. Que tenso. The archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Orientações para os psicólogos. Agora eu quero ler os textos. É de vital importância que cuidados escolham participar, sem coerção. Os candidatos podem estar contra a moralidade. Durante todo o protótipo do jogo, a Aloy tinha um cavalo de verdade. Aí quando o roteirista entrou, eles queriam a ideia do mundo antes da justificativa dele. Ele falou, mano, não pode ter esse cavalo não. Animal de porte grande foi extinto. E a equipe ficou, mano, o cavalo que eu fiz. É, faz sentido, né? Só tem animal de pequeno porte. Of course I'll do it. To be given the opportunity to rebuild what I damn it. Será que tem alguma entrevista com alguém que se negou? Deve ter. If
if you're still nauseous. No, the inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this, but the damage is too great, too extensive, too complete. With all respect to Dr. Sobek's work at Miriam, no. No, life doesn't always find a way to keep going. Ó, a referência a Jurassic Park. A Heloísa não entende essa referência. East, like the Congo, like Timo, like us. That's our reward? A buried As city full pessoas of fazendo terminal patients eutanásia. waiting off Nossa, the é clock? verdade, Vera. You grow old together with your loved ones in safety. I don't have loved ones. I suppose I could start a family? I'm afraid not. See to make sure I behave this time? Security, for your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No. Flabbergasted. Like my Quem own é man would Jurassic say, Park? flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse. Sobek is a total Intruder! fantasist. Get her! Dangerous fantasist. Whatever you do, don't die now. Blue skying. It's... Jesus. I'm sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. I'm afraid that's not possible. Everything you're talking about isn't possible. I recommend you read the documents regarding your options. I've seen enough. Meu Deus do céu. Que porra é essa? Let this bring me. Eu, hein? Zero Dawn. It is art in a way. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? Now, those lame FBI black hats at Mockingbird back in the day. Full already. Gente, eu tô muito impressionado com esse projeto Zero Dawn. I've done this before. Just need my focus. Não esperava que era uma vibe dessas. Eu achei que, sei lá, era só... A galera tinha dado um jeito de sobreviver. Tipo, não, os próprios bichos que eu tô matando são os bichos que estão ajudando a Terra a se recuperar. Need to find the right configuration. Perguntei do Assassin's Creed Revelations porque eu fiquei com a mesma reação. Nossa, achei muito foda essa virada. I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Isso aqui tá de cabeça pra baixo, né? Então é... Pera aí. Esquerda. Anti-horário. Pra cima. Esquerda de novo. Baixo e direita.
Done. I should check the door nearby. E aí, Ana? Boa noite. Found one. Looks intact. Ok. That should do the trick. Aí isso aqui tá de cabeça pra baixo. Let's get that door open. Então é pra baixo, esquerda, baixo, direita. Direita, baixo. Vamos ver se é isso mesmo. Não, tá errado. Baixo, esquerda. Ah, é cima. That did it. Door should have power. Now to see what lies beyond it. Central de projetos. É aqui que tá a verdade. Ô, louco! Ah, não. Eu achei que era o Siren aí, sei lá. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia, it's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. The girl is good. You heard that? Striking at the heart of something. Oi! Por que não apareceu o stealth ali? Look out! Keep your head down. Mas na bunda do cara. Aí, Ana, se mantenha forte aí, hein? Nada, coma salgado e se fique assim. Ô, louco. Bom. Am I hearing things? Que isso? One hit kill, que porra é essa? Eu tô com a vida cheia, por que que tá dando one hit kill? Get out of this wreck.
Deu boa. Ou não. Ainda tem cara pra enfrentar. É muito satisfatório dar headshot nesse jogo, meu Deus. Ó. Caiu. You're giving up. That's the last of them. Or not. Tem mais? Ai, ai. Where'd you go? Room's clear. Pronto. For a moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. E aí, Caio? Beleza? Chegou no finzinho. Terminando aqui essa caverna, eu já vou I've encerrar. seen these shapes before. In cauldrons. But of course, the birthing places of Gaia's machines. Através da parede não consegue. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. More eclipse. Careful now. O cara vai mandar os spoilers do Silent Hill. Pior que nem tem spoiler nesse filme. O único spoiler talvez é que ele continua ruim, mesmo tanto tempo depois. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebadi. Ô louco, tem cara pra caramba aqui. Get it while I can. Taking fire over here!
bom. Muito ver alguém jogar esse jogo na porradaria, porque eu sou 100% stealth. Eu tento ser stealth, mas aí quando eu não consigo, vamos pro pau. Por exemplo, agora eu vou jogar Call of Duty. E fracassar no COD. Look around. See if anything is left. Welcome to Hades. Zero Dawn's extinction failsafe protocol. The ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. Ultimate So why killer give her app. a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia 200 years from now, and this new biosphere you're growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos. Spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do. Which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocating. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. É a contra IA, então. Hades. Pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. Só que é uma chance de dar merda gigantesca. Still, kind of metal. So welcome to Hades. Looks like the only way onwards. 1.600 sequer por gente, a chance de funcionar é talvez. Não, por isso que tem o fail safe. Por isso que tem o fail safe, né? And king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but
not insurmountable. Nossa, que cara insuportável que puseram pra cuidar da parte mais importante do projeto, hein? Pelo amor de Deus. Ai, tá bom. Já entendi. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha Vocês viram que registry. hoje foi o último dia de teste da vacina do Covid em São Paulo. Diz que ele vai anunciar segunda-feira, né? Os resultados dos testes. Vamos ficar ligadinhos e torcendo. Looks like it used to hold something. Some component removed. Descubra. Imagina. The Alpha Registry master Ó, file. ó o TED Talk. Intact. Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Faz o download. E é isso aí. Ih, olha lá. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. Muito bom. Sabe o que eu vou fazer? Cliffhanger. Eu realmente preciso acabar a live. Faz 22 minutos que eu preciso acabar a live. Ó, troféuzinho. Cliffhanger, mas a gente volta semana que vem. Ou terça ou quarta. Acho que quarta, mais provável. Mas terça, talvez. Segunda-feira deve ter live no YouTube. Terça-feira tem live de Among Us. Ó, vou tocar aí em homenagem a esse momento, em homenagem a vocês. Mas é porque eu realmente preciso encerrar. Senão eu vou ficar solteiro. Porque minha namorada vai morrer de fome. Ó, pra vocês aí, ó. E assim, a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Certo? Segunda-feira a gente se vê de volta no YouTube. Ainda não sei com gameplay de quê. Mas semana que vem já vamos pagar o Among Us. E talvez o gameplay da Brenda. Eu preciso falar com ela. Vou falar com ela na segunda-feira. E depois temos Manhunt, a pedido do Heron, que vai ser na próxima semana, eu acho. Mas eu vou avisando vocês, ó, newgameplus.com.br, todas as nossas redes, todos os nossos canais, tá tudo aqui. E na segunda-feira tem Horizon lá no YouTube, a segunda parte que a gente fez há 3 semanas atrás. Quem quiser rever, segunda-feira lá no YouTube, certo? Bom fim de semana pra vocês. Um abraço e tchau.